En doorheen ja. Dan zijn ik een nacht aangewaard worden door een spree. En doorheen ja, zijn ik zo krank geweest. Increíble. No creía que era la realidad. Sí, pensaban que era un mal espíritu que le estaba visitando por algún pecado. Habían gente que pensaron que podía ser el Satanás. En dan wordt eenmaal dan weeg ik op en dan als er een boven mij en dan denk ik zo. Og der vi går til sig med det, når man sammen når vi door je loten houden. En så er så en blad i pøjt, en smule van pøjt, man schiet klein, så lang bad. Og det betekent weer in de kleur, dat we går til sig. Este amigo fue que me llamó y me dice, mira, hay un problema en una colonia menonita. Han violado a sus mujeres. Wie zijn er niet leuk gezegd? Manitoba is a small community of old colony Mennonites. Like the Amish, they believe that the only path to heaven is through hard work and devotion to God. To escape modern technology, Manitobans came to Bolivia. They shun the outside world, and women almost never speak to outsiders. Between 2005 and 2009, hundreds of Manitoba residents began waking up with blood and semen stains on their sheets, and no memory of the night before. Primero entraron a la casa aquí del vecino y de ahí vinieron aquí a mi casa. Como nosotros en 2 cuartos dormimos, yo con mi esposa en un cuarto y mis hijas en el otro cuarto. Pero pasaron el cuarto de mis hijas y llegaron al cuarto donde también dormimos nosotros. Y nosotros sentimos en la mañana que había pasado algo raro. De que allá, en mi casa, ahí donde intentaron entrar, ahí adentro está el segurito. Bueno, aquí intentaron de abrir la ventana donde duermen mis hijas, ¿no? We visited Manitoba this year to try to piece together how such evil could take hold of a seemingly idyllic community. We found a people bound by profound faith, but at the same time, tortured from within. Y la gente empezaba a hablar. Esta mujer, más que todos, a su casa de ellas, pero había mucha gente que pensaba que esta mujer estaba hablando cosas que no eran verdad. Estaba hablando algo para hacer algo grande, ¿no? En el principio. Pero ya cuando sucedió eso en otras casas, ya la gente empezaba a creer. Idag går det jäkla stycke. En man kan vara i vasen när han hittar att ställa det svidare än jag när det gör upp. Och en regerat amma bara bort en där vi är var. Men bara målan när det snävs går det åt kan. En kaffeans klara läkta. Släpper inte napa för kostet upp. När att jag måste en kom. När vi bryr med dagen när han är val. En sak helt bra att vi en man kan vara i vasen när han hittar att ställa det svidare än jag när det gör upp. Nou, en hij wist niet, ondanks de winter van die tuinen van ons. En juist gedacht dat hij schoot, dat er eens wordt die winter was. Toen heb je in de Janis voor de tijd. Min mor der allemaal halv fick hem, så dann kom så jag 4 klock in huis. Wanneer er nähern will, der können mich nicht abwehren. Schleppt so fast. Und wenn wir dann schließlich abwerten können, dann will ich uns abschließen, ob ich uns schadlich von dem großen Kopf wieder. Wir haben Teens im Bad, wir haben Lieden, Coca-Blätter im Bad, wir Mess im Bad. Und danach eine Schicht, einmal eines Morgens, dann kam unsere 13-jährige Jahr von mir drauf und lag hier in uns Bad und bladert Karren und schminkt.
En dan vraag ik van waar ligt dat hier? Van hoe komt dat her? Dan zegt ze, dat heeft er nu een paar jaar bezien in Badjele. Zo is eens maar eens abgewerkt en dan ligt dat kar er bezien erbaar. For 4 years, the crimes continued. Manitoba Mennonites were paralyzed by fear and faith, waiting for God to intervene. Then, one night in June 2009, a Manitoba woman caught 2 men sneaking into her home. 8 men from a Mennonite farming community are expected to go before a judge Wednesday to face rape charges. The men are accused of raping dozens of women and children at their settlement in eastern Bolivia. The prosecutor said that 60 women from 11 to 47 years old have accused the men of rape. The suspects are also accused of using some form of aerosol spray to drug the women. Fuimos, lo agarramos, lo metimos en un cuarto. Aquí en la casita del tanque. Vamos. Y ahí la gente le preguntaba hasta que ellos no podían, estaban cansados de mentir. Pusieron un papel, le dieron un cuaderno y un lápiz y ellos anotaron todos en cuántas casas y en de quiénes casas ellos han entrado a violar. Y aquí dormía una noche. The Bolivian government gives Manitoba Colony complete autonomy to enforce its own laws, except in the case of murder. But the community has no police force and no judicial system. Instead, local ministers decide on punishments for crimes. After they obtain confessions from the men, the townspeople lock the suspects in shipping containers and began building cells to hold them, where they plan to keep them for decades. But word leaked and the police were called. Los trajeron agarrados de la mano a los 7, por supuesto con las menonitas mayores de la colonia. No estaban amarrados, no estaban, digamos, no tenían las características de presos. La aprehensión de ellos, de los primeros 7, y posteriormente del 8º, que es el que está acusado por complicidad, porque era el que proveía el Viagra, condones y el spray. Peter Wiebe y esos inventaron esa anestesia que ellos están ocupando. He descubierto él de que él era el que fabricaba, el que lo hacía el spray. The spray was a concoction made from a cow sedative that, when sprayed on someone, incapacitated them for hours. El modus operandi es que hacían, por decir, entre 3 ciudadanos una noche entraban a una casa, rociaban el spray, ¿no? Entraban y la primera víctima que encontraban precisamente era la madre. La señora, o sea, que dormía al lado del esposo, cometían violaciones. Entonces, no solamente violaban a la madre, sino que se subían a las habitaciones de las menores y violaban a las menores que eran la parte de arriba. No es buena gente, entonces él mismo a su tío le había comentado una vez que él a todinga las colonias menonitas le va a hacer un daño que nadie pensaba o se acordaba de antes. Zo vrij zijn er om huis gekomen, dan hadden we gesprek. Die Menschen, die ich am Gespräch hatte, die sind so schaselig, die kommen nicht rein abzustehen, aber nicht. So dort haben sie das, die können mit uns. Die dann zu uns nennschlägen, wir schlugen uns nie das Haus nicht mehr, die haben diese Fenster da für wieder auf die Schleife alle mit Isa. Aber die schlägt nichts zu uns nennen, sind wir auch nicht. Das Gerühl sei fertig und da sind geraut her. There were hundreds of victims, 130 of whom came forward. The rapists were sentenced to 25 years in prison. But over the course of several weeks that we spent living in Manitoba Colony, we found out that the rapes may still be happening, and other crimes are happening too. How could such horrific rapes go on for years in a tight-knit community like Manitoba Colony? The roots of today's crisis may well be found in the Mennonite people's long search for isolation, a journey that led this group to the Bolivian countryside. At first glance, life for Manitoba's residents seems peaceful and pleasant, enviable by New Age off-the-gridders.
Families live off the land, solar panels light homes, windmills power wells for drinking water. The Mennonite religion was formed as an offshoot of the Protestant Reformation in 1520s Europe. Church leaders lashed out against the Mennonites' encouragement of adult baptism, pacifism, and their belief that the only way to heaven was by leading a simple, unmaterialistic life. They were persecuted throughout Europe, so they fled to Russia. But by the 1870s, they were no longer welcome there either. Claro, mis bisabuelos son rusos y de ahí han venido a vivir en Canadá. But once they settled there, many Mennonites began adopting modern dress, language, and the ease of modern conveniences. Y de Canadá han venido a vivir en México, en Chihuahua, y de ahí se han trasladado a Bolivia. The most conservative families fled to Bolivia to follow the old ways. Well, the groups that came here mainly, they were looking to get away out of, as they would term it, out of the world, being able to move into some remote location where they could basically function as their own, almost their own little country. They call themselves Old Colony or Rhinelander, which would be people who didn't want to go along with the technology. They had rules about clothing, right down to the color of thread. They can use the kind of hats that they can use. It's very much taught that you have to stay within the rules that your church would have. If you step out of those rules and you get excommunicated from the church, then you have absolutely no way of getting into heaven. You are condemned to hell. I mean, there's a very low priority put on education, although there is education for all the children up to a certain level. The education has gone downhill mainly because, almost intentionally, that students are not supposed to be taught too much because they're not supposed to be attracted to what the world has to offer. They're supposed to stay within their system and not really question anything outside of that. En wordt het geleerd, wordt niet te klaar aan wat elke keer dat weer de wereld. Mijn ouderen beelden me aan, die wereldmensen die mensen stelen. Everyone's role is very clearly defined. When it comes to the role of women, I mean, it's very traditionalist, defined that they're in the home, they take care of the children, take care of the house, the cleaning, the cooking. A lot of people think that the women are very oppressed, and maybe in some ways that would be true. In a lot of the families, though, the women, depending on how the relationship is with the husband and what his attitude is, she may or may not have more or less say within the decisions that get made. Women will speak more openly with another woman. Dus we gaan deze alle 3 jaar, dan kan we alle helpen met de arbeid. Dan hebben we voor ons lang allemaal arbeid. Dat hebben we voor anderen ook nog Duitsland de arbeid brengen. Jo, zo ja. Ja, ik ben hier zeer tevreden. Alle woord meer. Ook nog veel veranderen. Alle woord. Uurwoord, ook de boerwoord. Jongens er ook de vuurswoord. Alle zelfs meer. A culture that has very clearly defined roles like that can actually make things easier for people in many cases because they don't have to kind of manage their way through the culture to figure out, okay, where do I fit in? But that doesn't necessarily mean that all the women feel oppressed or anything like that. Entonces, a diferencia de las menonitas, ellas no hablan de la relación sexual en sí, del abuso, de lo que ellas sufrieron, ¿no? When we went to Manitoba to investigate the rapes, we found something almost more disturbing. There has been, and still is, a long-running problem of incest within the old colonies. Jo, dat ga ik wat ik eerst vertellen. Dat is van zo'n schwinners mee denken kon, maar 11-12 jaar. We hebben mal zeer schach gekregen, mijn ouderen erklärten mir ons dat niet was zo, maar we kregen zeer schach en dan van toen aan. Ik weet niet of de anderen dan wieder gegaan met, maar ik dan aan de op. Nee, geschwister niet op een grootje, ja. Ja, hij deed allemaal probeeren er verhinderd te komen en er hingen laten. Maar nu kan man, nu wat hij uitgeeft dat hij hoort in de huurhuizen. En vele families passiert dat, en er zijn ook families waar het niet passiert wordt. Er kan het altijd erklären normaal. Siempre en los problemas ha sabido de que han habido problemas familiares, ¿no? Existen y existían. Debe ser de muchos años atrás, hasta en la Biblia indica eso, ¿no?
Sabemos que desde aquel tiempo viene así y va a continuar, me imagino, hasta que se acabe, ¿no? In any society where there's kind of a code of silence on certain issues, there tends to be more abuse of that because anyone who would be a perpetrator would know that it won't get out in the open very easily. Claro, o sea que si el padre ha hecho algo que no debería ser familiar o ha hecho ante los vecinos algo y viene a entregarse voluntariamente y que si se tiene el sentimiento de que no quiere hacerlo más, quiere abuenarse y quiere cubrir lo que ha hecho todo. The only authorities in Manitoba Colony are 9 ministers, all men, all of whom are elected for life by the other men of the colony. When there is a crime or dispute, they typically hold a hearing in front of the congregation and the ministers decide on a punishment. This often includes temporary excommunication. But if the perpetrator confesses and repents, he is forgiven and is allowed to return to the church. Porque si digamos un domingo lo votan, después ya el otro domingo ya puede regresar a la religión. Solo pide perdón y otra vez está en la religión. On rare occasions, an offender and his family may be permanently banished from the community. In the case of incest, that means the victim leaves with their abuser. Du kom daar nog de predikers naar ons, wegens we hadden een koor. Dan komen de predikers naar ons en wearing de koor. En dan zei ik tegen de predikers, schau blijven uit met deze mensen. En dat weer niet zo wichtig. Zij komen bloos, wanneer zij kennen wegens zaken komen. Maar eens komen ze niet aan. Despite the sexual assault and incest that's tearing through Manitoba, the minister's attention is focused on an external threat, the lure of the modern world. Mira, yo me compré una moto y me botaron de su religión, que la necesitaba para ir al trabajo. Es que ellos se hicieron unas reglas que no se entienden. Cuando uno compra una moto, un teléfono, algo y lo botan de la religión y después ya no quieren, dicen que uno ya es pecador, va a ir al infierno. Zeg me in omvang dat niet meer sappen meer, dan zeiden de predikers te mijn man. Dat stond in de Bibel geschreven, wanneer ik niet wil sappen gaan, dan durf ik niet klaren gaan. There's a mutual pressure, I would say, from the leadership on the people that they have to maintain things the way that they have learned them. There's pressure from the people below who are part of the system and who believe that this is the only way, and if they don't remain this way, then they will go to hell. Mira, él dice porque los antiguos todos eran así, por eso. Dice que los padres, todos los abuelos, todos lo hicieron así, y por eso nosotros también tenemos que seguir hasta que morimos. Dice que no vamos a poder entrar al cielo, que nos vamos a tener que ir al infierno, dice. Nosotros queremos estar libres, eso es lo que nosotros queremos. 770. Yo quisiera que siga así como estaba, pero yo creo que va a costar mucho. Los jóvenes quieren otra vida y lo que yo siento en estos tiempos, parece que hay mucha gente que mucho le gusta el volante. En México pasó eso, por eso nosotros teníamos que retirarnos de México y venir a Bolivia. Yo creo que la crisis, más que todo, está por la rigidez de su sistema de vida, que no les dan, digamos, esa libertad a ese ciudadano de poder estudiar un poco más, porque no llegan, creo, ni al quinto de básico. No tienen la libertad de ellos poder cantar una canción, tocar una guitarra, o sea, practicar un arte. No tienen la libertad de practicar un deporte, porque para ellos es pecado. Para ellos el único que les lleva al cielo es trabajar, producir, trabajar y producir. Entonces yo pienso que ya a estas alturas, en nuestro medio, en pleno siglo XXI, cuando salen ellos de las colonias y vienen a la ciudad y se encuentran con cartelones donde hay modelos semidesnudas, ven videos donde ven bailando todo tipo o ven gente, qué sé yo, divirtiéndose, hacen de que ellos, esos jóvenes,
estén desesperados por salir de ese anclaje, porque están anclados ellos en el siglo XV aproximadamente. Today, the convicted rapists are serving 25-year sentences. Nunca pensaba en la cárcel en mi vida. Bueno, desde el principio que entré en la cárcel me sentía muy encerrado. Como ahora ya uno se acostumbra un poco, pero sigue encerrado, sí. Es una bolsa para tapar otra bolsa, que estaban denunciando a nosotros que sus hijas habían violado a aquella. Fueron los mismos padres. Los mismos padres violaron a sus propias hijas, ya. Y los mismos hermanos violaron a su propia hermana, ya. Que nunca salió de luz. Aber nu har vi feriering mit Isa. Die uns nicht. Du sind so eine Menschen, die haben nicht einen besonderen Glauben und die haben nicht alle mit Isa feriering. Aber wurde dort gelegt, du da nicht. Wenn ich so sagen, dort sind für uns, wie wir das sagen, gottlose Schweine, die bloß auf Höhenleben haben, die Juden da machen. Die wird hier in diese Gemeinde festgenommen sind, dort sind alles so, die haben alle nichts. While Manitoba residents feel the modern world of sin closing in on them, the unmasking of sexual violence within their own community has left them searching for answers. Claro que sí, porque yo pienso que sí, es una prueba que nos está dando, ¿no? Para ver cómo nos vamos a portar, ¿no? Eso es lo que yo pienso de Dios, ¿no? Que para ver, para castigarnos, ¿no? A mí me da pena, yo pienso en ellos cada día. Si ellos dicen que no van a volver a hacer, podemos perdonarlo. Yo creo que cualquiera, y sacarlo afuera, yo creo que cualquiera aquí en la colonia. Einer wordt wanneer nog maar luid zijn houden, maar er van hand aan jou. Hier einer wordt wanneer van hand balik. Plus eens tal ik ze dat niet aan, dat wat yo decía met wij. Pero sabemos todo de que si nosotros no podemos perdonar, tampoco Dios nos va a perdonar. Entonces, estoy obligado de perdonar. Manitoba Mennonites believe they must forgive even the rapists to make it to heaven. Women are urged to forget. But the doctrine of forgiveness is problematic. It obscures the reality that women have nowhere to turn, no way to stop the crimes. On our last day, Sarah Gunther told us that the rapes have not stopped. Du ask me on what over. Ik weet wat crack pot alles over wat de on what die was as you. Off camera, other women told us the same thing, that the rapes continue to this day. In such a small community, they surely pass their attackers on the road and sit across from them at church. After weeks in the colony, we probably met these men too. But women said they have no way to prevent the attacks. There is still no police force, nor any independent investigative body. Residents are not allowed streetlights or alarm systems. So their only defense, they say, is to install better locks on the windows and wait. Yo siempre me preocupo por las víctimas porque que hay mucha gente en la colonia no sabe cómo trabaja la mentalidad de algunas muchachas todavía que han sufrido ese daño y nunca lo van a dejar de serlo, ¿no? Aber da kann ich die nicht anhalten, weil ich so tun habe. Aber der wird wie das staan wie es wird aanwaard, aber wie es openbaar wordt.